sebagai driver, apa lagi yang maklumat yang you perlukan? Kan? Jadi kan, bila you driver, you nak tahu weather condition tempat yang you nak pergi nanti. Cuaca dia tu macam mana? You nak tahu timetable, bila dia pasang, bila dia surut, supaya you boleh predict air laju ke tak laju. Kan? Kemudian lepas tu dia dalam Garmin G1 ni, actually you boleh juga dapatkan surf information. You boleh dapatkan ombak dia tu macam mana, tinggi dia tu macam mana, dan you boleh dapatkan dia punya wind speed. Kan? Arus angin tu datang daripada mana, berapa knot, you boleh dapatkan info tu. Jadi kan, semua maklumat ni kan, macam mana dia integrate. So itulah benefit dia kalau you beli Divecom yang boleh integrate dengan you punya smartphone. Dari smartphone ni dia akan link, dia akan check you punya weather condition, dia boleh check you punya timetable. Semua maklumat ni once dia dapat, dia hantar dekat you punya Divecom, dia boleh link. Tapi kalau you pakai dive komputer yang lama, so itu sajalah dia punya kemampuan yang dia boleh buat. Tapi bila you menggunakan Garmin ni, you tengok ada macam-macam maklumat yang you boleh buat, sebab dia boleh integrate dengan you punya smartphone, right? Okay, dan yang satu lagi yang paling best kan, kalau rakan-rakan lain yang ikut saya punya program sebelum ni saya ada review pasal Garmin InReach Mini 2. Ia alat PLB yang boleh mengesan kita punya lokasi kita, dan kita boleh transmit kita punya location dekat orang yang tersayang, ataupun you boleh tekan SOS button dekat Garmin InReach tu, kemudian dia boleh locate dekat mana you berada, dan dia akan hantar maklumat you punya position you every 10 minit sampai bateri tu habis, which is bateri tu akan habis dalam masa 14 hari. Okay, yang best dia, kalau you pakai Garmin InReach, so macam mana you nak access, bila you sampai dekat surface tu, kalau you hilang, you kena buka dia punya casing dia, dan you kena trigger SOS button dia, kemudian lepas tu barulah dia transmit. Tapi yang best dia, kalau you menggunakan Garmin G1 Solar ni, you boleh access tanpa you buka dia punya casing dia. So bila you dah sampai kat surface, you tahu you hilang, you just take up you punya jam you masuk ke dalam menu dia, you boleh trigger SOS. Dan bukan tu saja, sebenarnya you boleh hantar pre-text messages dekat you punya wife yang menyatakan you okay, ataupun you minta bantuan, ataupun you ada masalah, you boleh hantar walaupun line telefon tu tak ada, sebab dia menggunakan teknologi satellite Iridium. Okay, satu lagi yang best pasal G1 Solar ni, nama pun solar, dia boleh charge jam ni dengan menggunakan tenaga solar. So bateri ni yang kalau you pakai untuk smartwatch ni, dia boleh bertahan sehingga 4 bulan. Bukan hari, tapi bulan. Dekat Malaysia ni kita ada banyak matahari. Pagi-pagi you nak pergi office pun you dah jumpa matahari. Jadi kalau you nak pergi keluar makan pun you jumpa matahari. You nak pergi meeting, you bawa kereta pun you jumpa matahari. So sepanjang you ada dekat luar daripada pejabat you, as long dia ada matahari, dia akan charge you punya smartwatch ni. Okay, dan daripada segi pengalaman saya yang lepas, bila saya buat comparison between MK2i ni dengan Garmin G1 Solar ni, kadar keperluan saya untuk charge G1 Solar ni sangat kurang. Saya ingat waktu kami test selama sebulan ni, dengan kekerapan yang sama saya menyelam. Bila you pakai GPS apa semua, memang you akan drain a lot of battery. Tapi kadar dia, macam contoh kalau saya pakai G1 dalam masa sebulan, mungkin saya kena charge dalam
6 kali lebih kurang macam tu. Tapi bila saya menggunakan Garmin G1 ni, saya kena charge 3 kali macam tu lah. 3 kali kan. Sangat kurang kan. In fact kalau saya tak gunakan untuk kalau saya tak gunakan untuk diving, saya tak gunakan sensor-sensor lain macam saya tak gunakan sensor GPS, saya tak gunakan sensor O2 heart rate, saya tak guna banyak, bateri saya akan bertahan lagi lama kan. Okey, sembang pasal dia punya screen kan. Screen dia untuk kita nak monitor. Okey, screen dia ni memang is a monochrome lah kan. Tapi yang paling best, dia punya screen tu dia compact. Dia space dia yang tu je ada. Dia tak sama. Dia kalau you compare dengan G1 ni banyak maklumat yang dia boleh masukkan. Tapi kalau dalam G1 Solar, you terhad, space dia tu terhad. Tapi yang best dia boleh make use kan. Dia boleh masukkan macam-macam maklumat. Jadi waktu you dive tu, you dapat maklumat, dia ada yang belah ruangan yang kecil, yang belah kanan atas dalam bulat tu dia akan bagi tahu you punya depth. Belah kiri dia akan bagi tahu you punya NDL kan. Kemudian yang shock dia, yang paling shock ni, dia boleh masukkan sekali you punya nitrogen compartment. Yang semua yang 16 compartment tu dia boleh bagi tahu you punya level. Apa yang you paling banyak? You banyak fast tissue banyak ke, you punya slow tissue banyak. So you boleh nampak dalam bentuk graph. Gila kot. Even kalau you tengok dalam G1 setup untuk G1 dia tak ada features tu. Mungkin kalau nak tu mungkin you kena modify sikit lah. Tapi graph dia tu best. You boleh tengok graph nitrogen loading ni. Dan bila you duduk dekat atas, dia siap boleh bagi tahu you punya SIU, dia boleh bagi tahu sunrise bila, sunset bila. So walaupun skrin dia tu kecil, tapi macam-macam maklumat you ada dekat situ. Okey, jom kita tengok sekejap. Dia akan bagi tahu this is ni lah you punya you punya date. This is dia bagi tahu you punya nitrogen loading. Dia ada graph you kat sini. Dia akan bagi tahu macam sekarang ni residu nitrogen air 0 dia keluar macam ni lah. Tapi nanti kalau dia punya fast tissue tinggi ke apa ke, dia ada graph. Dia make use dengan semua graph ni. You akan nampak dia punya fast tissue ataupun slow tissue you yang tinggi. Okay, selain daripada tu, ni dia bagi tahu bateri you ada untuk 21 hari lagi. You punya SI you berapa lama. Ni sunrise dengan sunset. Kemudian itulah saya kata. Tapi waktu you dive, dekat sini dia akan bagi tahu you punya depth. Dekat sini dia akan bagi tahu you punya NDL. So maklumat yang lain-lain dia ada dekat sini. Dekat bawah ni dia akan bagi tahu you punya pukul berapa, apa semua. Jadi kan dia punya yang best dia punya maklumat yang dia bagi dekat US diver ni, dia compact kan. Dia memang tahu dia punya ada limitation, tapi dia boleh susunkan dengan space yang kecil itu. Dia boleh masukkan macam-macam information. Okey. So, apa pengalaman saya waktu saya dive menggunakan G1 Solar ni? Okey, yang pertama yang saya suka gila is lepas habis saya menyelam, dia boleh bagi tahu saya punya nitrogen loading. Saya boleh tengok dekat mana apa yang saya dah clear, apa benda yang saya belum clear. Setiap kali lepas habis diving. Sebab maklumat ni tak pernah saya ada sebelum ni, tapi maklumat ni sekarang saya dah boleh tengok kan. Kemudian lepas tu depth dia, waktu you menyelam, you akan selalunya depth ni, bila kita menyelam ni depth dia ada kat atas. Ni tak, dia ada satu ruangan yang kecil tu, yang bulat tu kan, dia akan bagi tahu depth dia dekat situ. Gila best kot kan. Dan memang bila you nak baca benda tu, memang senang nak baca. Okay, lepas saya mengguna MK2i, saya rasa selesa dengan semua report-report kesihatan saya yang dibagi kan. Jadi kan, pagi-pagi sebelum saya start kerja, saya akan buka saya punya apps ni kan. Saya akan tengok saya punya battery body saya. Yang tu yang saya tengok dulu. Kemudian lepas tu saya tengok tidur saya. Malam tadi tidur saya cukup tak? Kalau tidur saya tak cukup, saya akan plan dekat mana saya nak curi supaya saya dapat penuhkan, lengkapkan saya punya rehat saya.
Kemudian lepas tu dia akan bagi tahu saya punya stress level saya. Jadi saya rasa seronok sebab dia simplifykan report saya tu. Saya tak perlu nak tanya orang, nak tanya doktor ke apa, sebab dia dah simplify cara grafik apa semua kan. Jadi kan lepas saya tukar ke G1 kan, saya ingatkan saya tak ada features tu. Tapi yang best dia, bila you gunakan Garmin Connect ni, dia tak kisah. You pakailah apa ni smartwatch daripada Garmin, you boleh add, you boleh tambah features tu dan dia boleh connect dengan semua you punya device dan dia boleh integrate. So you boleh dapatkan semua information yang you nak ni. Dan yang paling shock lagi, satu lagi, bila you gunakan G1 ni, you tak payah risau sangat kalau sebab dia boleh charge menggunakan solar. Macam mana pun kan, I recommend you jangan rely very much on the solar punya charging ni, sebab dalam solar charging ni you kena tengok, you kena faham macam mana how the system work. Okay, dia punya ruangan solar dia adalah ni yang you nampak yang dekat luar ni. This is dia punya ruangan solar dia. Space dia kecil je kan untuk dia nak charge. So what do you expect kan? Janganlah mengharapkan banyak. Jadi janganlah sebab dia ada solar you tak bawa dia punya charger dia of course you kena bawa. Charger dia simple je, dia menggunakan clip je ni. This is simple clip charger. Ni dia punya charger dia, it's just clip, you kena clip. So you ambil you punya apa ni, you punya charger ni, dia ada contact dekat sini dan dia ada contact dekat dalam ni, you masukkan contact tu. Macam tu charge kan. Macam tu dia charge. So itu saja review saya pada pagi ni berkenaan dengan G1 Solar. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan G1 Solar ni, tuan-tuan boleh hubungi kami at anytime ataupun pergi di mana-mana pusat authorized dealer Garmin. Check dia dalam www.garmin.com.my, boleh beli dekat sana. Ataupun kalau nak ambil specialty dive computer, boleh ambil bersama kami. Kontak saya di 0114307230. Okey, so siapa yang beli dengan kami, kalau you nak ambil SSI dive computer specialty, boleh hubungi kami, dan kami ada ramai instructor yang boleh mengajar subjek ni. Okey, itu saja untuk perkongsian saya pagi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen dan share program saya. Aktifkan selanda.